crowd are ready. The players are ready. The time has come. Bakbakan na sa Sitio Kanipan, Basak, Mandawi City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Reggie Ilaga Jubel. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jubert. O mo na atong gimuan na ta. Sa atong bakbakan din super class din sa Sitio Kanipan. O serbisyo Kulapo is the best. Para uno. Agay, sound lagi. Kana! Ay, umpisa pa lang wana. Grabe na. Gikaot na ni Kulapo sa laom yutang yan tira. Side out ta, side out. Iguali 0 pa ang atong score, iguali 0. Kini serbisyo da Mighty Mouse para uno, iguali 0 pa. Lobo pasadas pa si Agay. Awas na. Score 1-0 na. 1-0 in favor of Team Consolacion. Kini din atong bakbakan diri sponsor niya ni Boss Dodo o organize ni Reggie the Silent Assassin Gaban. O andyan sa partner Bula Promotion. Agay po si Dr. Jobel. Yayay na si Jobel. Buwa na. Di makaon ang pusdak ni Jobel. Patay hastang okok. Okok sa balay. Okay ni serbisyo. Salamat kay Dola. Shout out diyan ni Boss Oslik Paktol ha. Gisponsoran kita ni Boss Oslik Paktol diri tubig ha, mineral ha, para sa mga vlogger. Shout out ni Boss Oslik Paktol. Salamat boss. Serbisyo the Mighty Mouse. Okay. Gilaras ni Jubel. Agay, wana. Muntik na ang tamaan ng ating kamera. Side out ha, side out ha. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Score 1-3 na, 1-3. Duha na laylabaw sa Team Consolacion. Kini serbisyo Jobert. Para dos ni kanlat ko lang po. Tong ko ni sana mayayayay na. Hawan pas kang manangang sentro sa Team Consolacion. Serbisyo Jobert. Para Tris, para igualis agay. Kuha pa Jubel lagi, kap-kap. Ay, dana pikas. Kap-kap sa Reggie. Pikang Jobert. Nagkaputukan na. Wana, nagbaha na ang mga bumba. Binukho sa ibalag. Ginubahan na itas. Bayas, putsukan. Tuara. Lugaw na. Grabe. Lapsan ang Team Consolacion. Boss Lot sa tira kortesi ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay, rak-rak Kulapo. Iurot na ng bala ni mo Kulapo. Kana. Saura to ninyo. Cuatro tres na, 4-3 ha. Okay ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay. Ligwat. Laras. Tuara nadughan si The Silent Assassin. 5-3 na nga atong score. Duha na ilabaw sa Team Cebu City sa atong game 1 na bakbakan super klase diri sa Sitio Kanipaan na Basaka, Mandawi City. Agay, Jobert Milaparo. Sound ni Reggie. Agay. Girakrap. Kana. Wana lobo. Pasadas na. Ayay, tuara. Nagkaputukan na MILF kontra pamahalaan. Agay. Tuara. Change court. 6-3 ang atong score. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Si Boss Bis Chicharon. Kung gusto mong disco, Arnoco. Basta disco, Arnoco. Buto-buto ang inyong magdugan sa mukusog nga baho. O ang email ban po rin, nangita mo ba na kabangan para wedding, family outing o contact 0952-435-411. Email ban po rin, tuwan na. Yayay na si The Mighty Mouse sa serbisyo courtesy ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. City 3 na, 4 na ilabaw sa Team Cebu City sa itong game 1. Okay ni para 8, serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay. Kadlit! Ayay ka na! Sound pa, Jubel.
Ayay ka na. Ah, grabe ang kulapo. So, ayay, labi ang sarabiseta. Sakto na. La, kini pagkakataon, gi. Puni kay buhi pa. Puni kol. Puni pa kol. Ayay. Allah! Labi as kinautiray. Kinautiray patay, oy. Susan Roses, Amalia Puentes. Makapigil hininga ang bakbakan. Susan Roses, Amalia Puentes, ngilngig gadwa, oy. Ngilngig pas baboyng daot. La Servisyo Mr. Inclusive Jobert Barcinas. Ah, laras kula po. Labay na, awas na. Side out. Shout out na yan nila ni Kapapart Eric Lasarte o ni Manuel Elisertraya Diaz Langtad. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada diya sa Luer Kalunasan na Guadalupe. Agay, tara. Oh, Dodo Trencio, shout out gikan ni boss dire ha sa ato ang dire sa Tuluyo. Shout out ni boss. Okay ni, Servisyo Rigi. Para 5. Gi Jubel. Tuara. Di makaon ang pusdak ni Jubel, makahilo. Yayay si Saddam Forever the Game Breaker. Okay ni, Servisyo The Silent Assassin Rigi Kaban para sa Gigi, wana. One shot, 1 kill to inside to. Auto nga blow. Awas na awas. Buang munggos. 8-5 na kene para 9. Reje. Ilaga pasadas gibirang kulapo tubag ni Reje. Wana, lugaw na. Lugaw na gi ukaya. Guba na bais putsukan gi. Pusaka na. Linarasay na la gabahaw ang mga bumba gabaha na dire ha sa sitio kanipaan ha. Na baha tage. Arey. Sus untuloy. Alegrias bakbakan dire. Makapigil hininga buong pa ni John Vincent Rosal aka Muslong. Sus 9-5 na kini Servisyo Sada Forever para Jess. Tuara! Kagay dire ang overhead sa team Konsolasyon. Boslot, gaagas. Dino nga ang labaw sa tuang Kimuan. Okay ni para 11 na, para panay. Ay, auto nga blow. Side out, bola sa team Konsolasyon. Okay ni Servisyo the high player spiker Jubil Ducante. Pokot ang maral. Pokot ang maral. Okay ni Servisyo Kulapo is the best para 11. Kulapo. Agay! Kuha ni Damay Timaus. La! Darari nakrakay ta! Allah! Yawa! Okay ni si Damay Timaus sa Roberto Ilaga. Di ni basta-basta Ilaga ha. E naani record nga nagpatabang ni Tulo ka Iring. Gilupig ang Tulo ka Iring aning Ilaga. Ni Damay Timaus, Roberto Ilaga. Na alage! Rakrak! Gi ka na! La sao do! La! La gauwan ng bumba dito. La! Gi pauwan tabay! Pauwan ng bumba! Gi ka na! Agay! Out ball. Auto nga blow. Sumaruma, shout out. Okay ni Servisyo Mr. Inclusive Jobert Barcinas para 11. Ay tarang gadangarang Jobert oy gapangagot Allah. Agay diri kilid lakab ka ba Rigi ha? Gikab-kab ni Rigi, grabe ang Rigi mo nagkab-kab oy. Nakatapos na ni Rigi, baho sa diri gi. Baha tang bumba, baha. Allah. Grabe milapos ang tira ni Mr. Inclusive Jobert Barcinas. Hasta ngilngig pas baboyng daot. Grabe ato tira ha. Suga oy. Pungpong nilupi. Hait kayo oy. Robert Barcinas. Milapos oy. Agay para gimbol na ni ang team Cebu City. O ana awas na. Daog na. May daog ang team Cebu City sa atong game 1 ha. Sa score nga 5-12. May daog ang team Cebu City sa atong game 1. Watch out mo sa atong game 2 guys.